Hello guys, welcome back to my channel. Ayan, maniod to, manihapon. Nandito si Regina, welcome back Regina. Hey, Ate Marijen. Ate Regina, shout out dito sa Regina. Pabalik na sa akin. Hindi kami iniwan, Char. Meron 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe I can control. I miss you baby. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아. Tamam. Halas. انتي شراب منك نظف. خلاص انت في هذا دينار شفتي؟ على طول في تيك توك. Palagi siya manood. Ito nakalimutan mo. Palagi siya manood sa TikTok. شوفي أخرجها شوفي بدل شوفي wala yan, itang matawan yan. Siya ka na siya. Adik. Napunta sa kaldero. Hindi ako natawa sa video sa kanya. Ah, good. Oo, sige. Nasi dah. Balainis napi ato hawaso. So, mapi kalau sembalainya? Napi. Mapi kalau sembalainya? Wahai cahar, bas huwa mapi ato liyay. زين خلاص يمكن وهالشهر ونص. هو سمسم بلاي براكيتو. هو ما تقدر تسوي. ما يمكن. Hindi ni Ray Dayip. Ano yun? Easy ba yan? Lasada sa hindi.
زيادة طويلة لنا. أول زيادة قبل بطن. لحظة بكرة ده. مين هذا؟ أنا. Coba bisa kita juga mau أنا كان Oh, belas kan di sini minyak. Belas bukan ada. Ya tempat Walang ice. Hako ha? Mayonnaise fi salad. Ada mapit eh. Tapi hako. Mapit din. Isi mapit lang eh. Malapit. Malapit. Hindi malapit. Alin ito ro? Bakit dalawa ka na? Mapit sin hawa. So mapit. Sintim di mana? Guys, takas guys. Tapos mukbang takas. Tapos mukbang takas. Oh, may bigay pa sa akin si Jillian, oh. Binigyan niya ako ng flower. Char. Oh, tingnan mo ang labing-labing niya, te, eh. Ayan, lumayas ang mga gaga. Nagpahangin. Layas. Layas ang mga bruha. Wala lang siya kuan. Kamera sa ano, diba? Parawla pala kami. Apro lang. Para. Video. Ala, dali. Dali. Assalamualaikum. Kaya pa. Tingnan mo nga, Day. Yung ano. Ay, ano ba? Ayan, si Jillian, nag-order siya. Si Madam. Ayan, si Madam. Siya ang ano, itaya. Ayan. Taya. When asir kuya? شيري انت عصير برجر سويت Ni besi ni abisada asir? ما في بعد عصير تاني Sabi mo, may kopi. Shake. Shake. شو ملكي شيك اوريو نوتيلا أيوة. Ayo, ayan, hada. Ayan, si Madam nag-order, guys. Wait natin. Char. Tugaga ka Maricel. Sabar ko ha. Huwag yung mahal tayo, wala tayong pira. Aliwalipe. Nakasasakyan lang kami, guys, pero wala kaming pira. شيري ملكي شيك Ako kuya, ano sa'yo ate Maricel? انا Pareho tayo. Smoothie lata. O ito ay ayoko niya. Avocado smoothie gali Oh, oh. yan na lang. 15. May kampung siyang puro kong pira dito. Dili banat. Okay. Ay to ano to? Hada simsim avocado? Okay, hada kuya. Itnin. Ano pa? Ubos ng pira mo. Baya, pugang nakalabas yung gani ako. Hala, mag-ano pa tayo, sweets?
Ay, gagabagawin nakaon sang... Ala ay, kay social na kung amo ay. Amo na ko Jilin ngayon. Boss. Hada ko ya. Ay, diba? Gusto mo? Ikaw. Bahala Hada ka ko sa ya. buhay mo. One? Kahit ano kakainin ko. And you want? And then sila 2 drinks. اوكي يا ريت فقط هذا سوا بيستاشيو عرايس Same, same. Take out. بيستاشيو Ayaw, pistachio. 2 and then the other one. Hindi one. One. Yes. Sabi mo take out. Take out ya. Gastusin ko. Ang dadag mo to. Dagdag mo. Diyan na muna. Kasi 500 to. Ay, puta, saan? Hala. Wala, totoo. Saan yung pera? Bayad namin sa mag-order ba guys? O, oh. Bayad namin. Asa na? Sabi mo, pipit. Char. Pagdagdag natin to. Andiyan na yung order naman guys. Okay naman na sila videohan kay. Sigurado ka nandun? Baka wala daw ah. Wala talaga to. Galing dito. Oh, ayan natin Marijin. Oh, may pabulak-bulak pa si Jelen. Yan lang pasalubong. Pasalubong niya sa ako te, bulak. Padungmig marakan niya te. Midnight snack at 12 a.m. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to